করিনি। হাত লাগু তার বিমানে থেকে ভিড় করে। নমস্কার রাজা। অজয় দিও পালে অজয় সুপ্রদারে মাত্রা তুমি তেনো তেনো তোমাকে গুরুগুণ হাত ধরে লক্ষ্য মজুরি কইবা উচিত না। पुष्पराज झुकेगा नहीं भाई गदार थे झुकेगा नहीं 5 टका देगा तो झुकेगा गुंजी बड़े कहते मजा नहीं यार बड़े मने पड़े हां ये अपने अब मोटा नहीं है अब एक कंदे बोल रहे हैं मध्यम किसान को करो उठावे पकाए अन्य धर्म कराइछ केन्द्र भवन সেই শিক্ষা প্রদান করিবা আপন এই শিক্ষা শিখিবি নাকি শিখাইবে না এবে বসন্ত কথা
জয়